Sa kadoy. There siya guys. Mag-chapsuy mi guys. Smile, smile, smile. Smile doon. Smile. Ikaw, smile. Ah! Garaa, oy. Hello. Hello. Hello guys. Hi. Bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, Ruan. Bye-bye. Hey guys, napoy bulad guys. Chapsuy. Among chef today kay si Kuan, Mama. Kay nag-rest amo kay day off daw niya. Day off yun. Hello. Buk pagubal daw kan ka nga. Bukal Ko nga sa kanang dili lang nga. Aman. Kali ko sa ilang katong kuam. Ikap. Detail. Okay. Sabang. Wow. Mukha ni mo. Kanan na isuba-suba. Dira lang sa kanan. Ano, nag-billiard. Ilang kanta be? Kidding. Ay, na 0.5 girl. Magulang pa din siya ma. Oh, magulang na. Kapit na lang senior. Si Provincial mo ba? Masikat, tinatagdan. Gani. Sa divine protection magabiyahe sila karon Ginoo sa Davao. Salamat kayo Lord nga ikaw Ginoo. Bye. Bye mama. Hello. Bye vlog.